Ano gar? Tara gar, simbang gabi na gar oh. Oh. Garo. Nagar. Oh, yun siya no. Oh. RC1. RC1, oh. RC3 gar. Oh, sound check gar, sound check. Gabi na simbang gabi. Sound check gar oh. Oh, ano gar? Nagar, simbang gabi na gar. Ano gar? Oh, Converse gar. Oh, madumi yan gar. Converse. Nagar, simbang gabi na gar oh. Ano? Dala namin yung bike namin gar. Oh. Nagar. White yan oh. Oh. White yan oh. Ito yan oh. Ano gar? Authentic. Tapos cup gar para maangas gar. Tapos salamin gar para di ka mapuwing puwing gar. Ano gar? Tapos yung attachment mo ba ano, pudpud na gar. Ano? Literal na pag-skid mo gar. Wala na. Wala na. Sugat gar. Sugat gar. Sugat. Ayo, sugat check yan oh. Pak. Ano gar? Takna gar. Outfit check gar. Oh. Outfit check. Hey. Helmet, HGC. T-shirt, oxygen. Naka-shades kahit madilim. O ano gar? Palag ka na ba? Naka-shades kahit may salamin. City ride. Pero naka-rides na. Ano gar? City rides lang, pero naka-rides. Esper lang naman gar. Esper lang naman gar. For short, antot. Outfit check. Outfit check gar. Banay, tuluyan ng gigising. Outfit check. Outfit check, ate. Si ate. Check garo. Naka ano garo? Nakapampakaboy garo. Ano gar? Ano gar? Gar. Kahit na ba gar? Gio, ano? DS? Muna na niya. Lifestyle lang. Converse, naka-vape pa, naghihingalo na. Pip, pip, pip. Nakahangin tayo. Gar, DS na gar, ano? 2 joints yung garo. Pakita ng kumakargang 2 joints gar. Yon, outfit check.